Shalom, salam sejahtera. Sekarang ini saya ada di Pergamon, yaitu salah satu gereja yang ditulis di kitab Wahyu pasal 2, di mana Tuhan Yesus memberikan pesan kepada jemaat gereja Pergamon melalui Rasul Yohanes. Pergamon dulunya adalah suatu kerajaan yang merupakan pecahan kecil dari kerajaan Yunani dan berdiri sekitar abad 200 sebelum Masehi sampai 100 Masehi setelah Kaisar Alexander Agung meninggal. Salah satu jenderalnya kemudian memimpin kerajaan Pergamon ini. Pergamon letaknya adalah di utara provinsi Izmir, negara Turki sekarang. Ibu kota Pergamon berada di atas suatu bukit di dekat kota Bergama zaman sekarang ini. Dan inilah sisa-sisa arkeologi daripada ibu kota Pergamon tersebut. Peninggalan yang menarik adalah tempel Kaisar Trajan yang berada di paling atas di bukit ini. He was just different description. Now here for Pergamum describes himself having a sword of two sharp edged. Two-edged sword. Two-edged sword. 13 verse 13. I know where you dwell, where Satan's throne is. Satan's throne. Just a little bit. When we just leaving the structure, this side, we're gonna make slightly right-hand side, and we see the Zeus altar. Zeus altar is referred to as Satan's throne. Why? Because pagan people used to come to the altar, sacrifice their animals, okay, and then eat that meat actually, right? So this guy saying, and fast my name and did not deny my faith, even in the days of Antipas. Antipas was just the guy mentioned, was the first one of the first early Christians in the area, and he was martyred by pagan people. My witness, my faithful one, referring still to Antipas, who was killed among you, where Satan dwelt. Satan. Pergamus, the Church of Pergamus in Revelation. Tempat lain yang penting adalah altar Zeus yang disebutkan di kitab Wahyu pasal 2, di mana orang-orang Pergamon pada waktu itu menyembah altar dewa Zeus yang disebut di Alkitab dengan nama tahta iblis. Jadi kira-kira penyembahnya seperti ini. Sayangnya kita tidak bisa melihat lagi peninggalan altar Zeus itu karena batu-batu dan patung-patungnya sudah diambil dan dipindahkan ke museum di Berlin, Jerman. Haram. Okay, that meat was not kosher. Was haram, not halal. Not halal. Yeah. So, Nicolaitans were false teachers. Hey, okay, we're Jewish too, but they weren't Jewish actually. They were trying to just attract people's attention. Just like Nicolaitans, right? Nicolaitans, yes, that name. Bless you. And we see that the podium actually, walkway just to the field is the name of Athena, Athena's temple.
see that again. This is Anatolia, but for Anatolian people, doesn't matter. Ephesus, Pergamon, Phaedra, Sardis, all respected Greek gods and goddesses. Normally, Anatolia had mother goddess Cybele, Sibyl afterwards. Tempat menarik lainnya di Pergamon ini adalah Asklepion, yaitu bekas kuil dewa Yunani Asklepios, yaitu dewa pengobatan atau kesehatan mitos bangsa Yunani waktu itu. Dewa ini digambarkan sebagai orang tua yang membawa tongkat dililit ular, karena pada zaman itu ular dianggap sebagai obat. Lambang ular ini dipakai terus dalam lambang farmasi zaman sekarang.